Dobre, tak pekne vítam na dnešnom prvom experimentálnom sedení Fab Lab priateľov, by som povedal. Moja predstava, takto Fab Lab sme otvorili v novembri minulého roku a máme otvorené pondelok po obede, v stredu cez deň a piatok do obeda pre širokú verejnosť. Zatiaľ pripravujeme školenia, návody na zariadenie, sme úplne v začiatkoch a technológiu tiež skúšame, čo sa dá. A tieto pondelky večery by sme chceli využiť na to, že mnoho ľudí za tie mesiace, 2 mesiace, čo sme otvorení, mnoho ľudí prišlo, že boli vo Fab Labe niekde vo svete. Tak ja by som chcel tých ľudí odchytiť, keď majú nejaké skúsenosti, trošku Čiže chcel by som ponúknuť priestor, aby každý, kto má niečo zaujímavé povedať, tak v pondelok od 6. môže prísť a odprezentovať. Skúsime to teraz, je to aj naživo, ale nikto to o tom nevie, ale súčasne YouTube to aj nahráva, takže už môžem prosiť, tak ja prezdám ešte. Hi, welcome to the first meeting of Fab Lab Friends, and I would like to sum it up. This place have been open in November last year, and it is open to the public every Monday, Wednesday, Friday, and from now on we would like to organize meetings or interesting discussions every Monday, and of course share the experience with their friends and friends. No a dneska ja by som chcel vás vyzvať, že pokiaľ máte zaujímavú tému, ktorú by ste chceli takýmto spôsobom zdieľať, tak môžete sa prihlásiť, vaše pondelky sú ešte voľné. Well, if any of you has some interesting topic, feel free to come over here and sign up for next presentation as a presenter. A dneska večer privítame Ramona. On je z Argentíny a študoval v Barcelone v Španielsku a má viac ročné skúsenosti so Fab Labmi vo svete, tak on nám dodiela a podarilo sa ho získať na spoluprácu vo Fab Labe a bude to ešte asi pol roka, jeden semester bude prednášať na SPU, ktorý to. Well, I think that Ramon should tell us something about himself and about his experience, and of course, welcome. Okay. Thank you very much. Well, you will be translating, so stop me when I talk too much. Well, dobrý dan to everyone, and well, basically the idea today is to have like a general idea of what Fab Lab is. Dobrý večer, vítejte. Dnes budeme vám vysvetliť v podstate všeobecný základ, čo to je. Okay. My name is Ramon Velazquez. I come from Argentina. I studied in Spain in architecture. I did my master degree in digital fabrication. And somehow I'm now working for the University of Architecture here in Bratislava and working in Fab Lab also, so I'm very happy and welcome in Slovakia. V podstate Jožko ho už predstavil, takže sme si zopakovali v angličtine. Ramonovi, Jožko has already introduced you. Okay, so perfect. Made it easy for me. Okay, so well, today what we're going to do is basically have a general idea of what Fab Lab is. The idea of this lecture is that it's not sort of a presentation or lecture. It's not that you can interrupt me whenever you want. So it feels more like informal conversation and Takže dneska večer vám poviem, čo je vlastne Fab Lab. Predstavuje si to ako v podstate interaktívnu prezentáciu, čiže kedykoľvek ho môžete vyrušiť, prerušiť
a spýtať sa na čokoľvek, čo vás zaujíma. Cool. So, what is digital fabrication about? That's the question we are going to try to answer. Takže dneska je hlavnou témou je zistiť, čo to je digitálna fabrikácia. Digitálna výroba. Digitálna výroba. So, digital fabrication is it's about possibilities. It's a new technology that somehow it's revolutionizing everything that is coming into design nowadays. Digitálna výroba je o možnostiach a v podstate sumarizuje nové možnosti. You change. Yeah, we have to shorten it up. So the possibilities that digital fabrication can give us is, like it's named there, access to custom design, design independence, a new art language, and building prototypes. This is like 4 groups I would like to point out. Takže počas prezentácie vám predstavím 4 skupiny, a to je digitálne fabrikácie, a to je prístup k customization, Pretože dizajn a môžeme si to prispôsobiť vlastne na svoje. Design je design. Takisto nezávislosť dizajnu, poviem vám niečo o novom kultúre jazyka. You mean more like a kunst, like ako umenie a spojenie umenia a digitálnej výroby, a takisto o prototypoch stavania. Yeah, we're gonna come back in every point, and we're gonna explain better, so it's okay. Ale vráťte sa k tomu a bude to postupne vysvetľovať lepšie. One of the main points of digital fabrication and digital design is this idea that for a computer and a printer to produce something that is exactly the same and completely different takes the same effort. So sorry. Tak ja budeme prekladať dvaja, lebo nie som moc technicky orientovaná, tak sa ospravedlňujem. Digitálna výroba predstavuje úsilie produkovania seriálovej výroby. Vlastne ide o to, že pôvodná myšlienka Pavla vznikla, že je to fabrika pre jedného zákazníka. Čiže to je asi v podstate povedané, že z tej sériovej výroby sa vrátime k tomu kusovej výrobe vlastne jednotlivé dnešných vecí. We are around digital fabrication and the digital idea from before that we know. Actually, a normal printer that you have in your house is somehow a digital fabrication. You can always customize your design. For a printer, it's the same to print the same page once and once again, that to print completely different pages. Čiže niečo podobné, ako keď máte doma tlačiareň, no tak vy keď vytlačíte, napíšete niečo, tak môžete to vytlačiť niekoľkokrát, ale tie stránky vlastne môžete editovať a každá stránka môže byť aj iná, ale môžete kopie. Čiže to je digitálna fabrika, že keď už nás to navrhnete počítači, tak môžete vyrábať kopie. So this is the end of serial. Čiže to je koniec sériovej výroby. So here we have some examples of custom design. Tu je pár príkladov takej jednorazového vývoja. These skateboards here that you can see here. Each person can go and print their own design for their own skateboard. Môžeme vidieť rôzne dizajny skateboardov a ktokoľvek môže prísť a vytlačiť svoj dizajn skateboardu. So everyone would have a unique one. Takže každý by mal svoj unikátny kus. The same happens in this Nike shop where you can customize your shoes, your trainers. Rovnaký prípad je, ako môžeme vidieť v Nike obchode, kde si zákazník môže
navrhnúť svoju vlastnú topánku. So everyone would have their own trainers, unique. Takže každý bude mať svoj vlastný unikátny pár topánok. So now about design independence. Teraz o dizajnovej nezávislosti. Before we are settled by industrial design in series, and everybody should choose from what's in the shop. Predtým sme sa museli v podstate podrobiť industriálnej výrobe, sériovej výrobe, tomu, čo bolo v ponuke v obchodoch. But nowadays we can actually design our own stuff. Ale dnes môžeme vytvoriť našu vlastnú unikátnu vec, unikátny produkt. So here we can see these designers drawing a three-dimensional toy. Tu môžeme vidieť výrobu vlastnej tridimenzionálnej hračky. And this can be printed afterwards in a 3D printer. A po nadizajnovaní v počítači sa to dá vytlačiť pomocou 3D tlačerne. So this toy somehow is unique, and it's chose by this particular person for itself. Takže táto hráčka je unikátna a je to v podstate výtvor na mieru určitej osoby. And with the same idea we can design patterns for lamps, furniture. A rovnakým spôsobom môžeme dizajnovať vzory pre nábytok and free ourselves of industry. Čiže to je vlastne samovýroba, priemysel samovýroba. My sme to mali na Slovensku, že udelej si sám, časopis, čiže urob si sám util po slovensky. We used to have in Slovakia this special magazine. Do it yourself. Do it yourself. Exactly. So this new technology also brought a new language together. Takže táto nová technológia priniesla vlastne nový jazyk. No. So the possibility of digital fabrication is not only for designers, it's also for artists. Takže táto nová možnosť nie je určená iba dizajnerom, ale takisto aj umelcom. And as every artist takes a tool and makes something special about it. Každý umelec si môže vytvoriť podľa seba. So here we have some examples of how digital fabrication can turn into art. Je to pár príkladov, ako môžeme digitálnu fabrikáciu vlastne využiť na výrobu umenia. This one is basically a milling, a 3D milling. Actually is drawn first in the computer, sent to a file and printed. Mill it with the Čiže toto je vlastne výstup z CNC trézy, ktorú dúfam, že časom budem mať aj tu na. So you can see that there's a new language coming out from digital fabrication. Čiže je nový jazyk, ktorý výsledkom tej digitálnej fabrikácie. These are two other examples where artists take this tool and make it to themselves. Ďalšie príklady, čiže jedna vec, že inžinieri môžu vytvoriť ten obraz, alebo umelci nejakým spôsobom počítači a potom sa to dá vyrobiť. Also, the possibility of digital fabrication is to be able to create prototypes at a very low cost. Ďalšia možnosť je veľmi lacná výroba prototypov. Je to taký robotík sme už vyrobili ani. Robotiky. Yeah, actually here Joe was going to print one today, so he knows about it. Tu na práve máme jedného nového návštevníka, ktorý má vyvinutý svoj robot a tlačiť. Potom po prezentácii sa naozaj predstavujeme. Well, here we got one new guy, visitor, who wants to print out the robot, and of course you can talk to him after the presentation and ask him can tell you something more about his prototype. So
prototypes are available for researchers and investigators and scientists. And the easy access to complex shapes like these ones. Čiže tie prototypy sú vlastne veľmi jednoduchým prístupom pre vynálezcov a vedcov a dajú sa takom komplexné veci vlastne vyrobiť. And together with help of Fab Labs like the one here in Bratislava, pomocou Fab Labov napríklad aj na Bratislave, ináč vo svete je vyše 300 takých Fab Labov. There is more than 300 Fab Labs like this all around the world. Musím opraviť, že my sme skoro podobní ako ostatní, sú trošku ďalej. Well, he wants to correct himself that we are still a little bit behind with this Fab Lab, but I think we are getting there. Okay. So any student could easily access a result like this one, just with the Fab Lab and the proper knowledge. Čiže aj nielen výskumníci a vynálezcovia, ale študenti majú prístup k výrobe takýmto prototypov v rámci diplomových prác. Takisto je verejnosť, across the public. So here we will describe a bit the main machines that usually are on Fab Labs. Stručný popis základných vybavenia, ktoré sú obvykle patria medzi základným portfóliom vo Fab Labov. So as you see, we have the laser cutter, which also we have one here. Čiže to je letový vyrezávač, ktorý vyrezáva letovým lúčom. Momentálne my máme také, že do centimetra vieme rezať plexi aj drevo. And one of the important things when you think in digital fabrication is on the machines you have as an option to produce something, to choose the proper one for what you want to do. Čiže výhodou toho zariadenia je, že pri tej výrobe si môžete nastaviť a potrebujete. Čiže nie je také, že keď je po výrobe, že vlastne ten cyklus od zmeny, či keď niečo urobíte, zistíte, že to zlé, nie to môžete zmeniť, nie to môžete spraviť, čiže ten cyklus vybrať. To make a right decision, you need to know more or less what the characteristics are of each of them. Čiže vlastne to rozhodovanie, vďaka tomu, že to vidíte, vlastne ten objekt, tak je rýchle. So, laser cutter, main characteristic is that it's a two-dimensional. Čiže to je to dvojrozmerná záležitosť. And it's limited by the size of table. No a sme obmedzení veľkosťou plochy, my máme konkrétne 40 cm na 60 cm. Although we make a big one here once. Ale budeme mať aj väčší trošku, v priebehu mesiaca dvoch. And the size is 40 to 60 centimeters from this table. Make it 90 once. And well, also you cannot, as the laser cutter has a deepness, the thick of the material cannot be that thick. A prirodzene hrubka toho materiálu nemôže byť príliš hrubá. It depends on the laser cutter, but usually in this one not more than 2 or 3 centimeters. Závisí od tej laserovej rezačky, ale 2 or 3 cm. Yeah, Maximálne 2 až 3 cm v našom prípade. You can cut any sort of materials as long as they don't smoke into the laser. Môžete rezať akýkoľvek materiál, ale nesmie byť vnetlivý pri styku s laserom. So here we have some examples, like a plastic cut, metal cut. We don't have a metal cutter here, but we're gonna have one. And engraving, which is making a picture just. And wood. Ja by som ešte upresnil to predchádzajúce, že problém pri tej lasery je, že vlastne to je vypaľovanie teplom, či tam vzniká dym. Máme dymový filter, ktorý vlastne ten dym odfiltruje odsávanie, ale napríklad tu je taká dané, že PVC a teflon, lebo tam sa generuje taký jedovatý plyn, že vlastne filter to neodfiltruje a látky, ktoré produkujú veľký dym.
Čiže aj... Yes, I understand. A vlastne tu na to príklady, že to je vyrezané, potom gravírovať sa dá a dá sa rezať aj kov, ale na to treba veľa väčší výkon, lebo kov má veľmi vysokú teplotnú bodivosť. Konkrétne náš laser má výkon 80 W, čiže pri tom dreve a plexi to ešte udrží, ale pri kove vlastne stíha to po nejaké to 90 stupňov. Okay. So the 3D printer. The 3D printer also has their own constraints. 3D tlačiareň, to je vlastne aditívna metóda, tiež má svoje vlastnosti. Difference from the laser cutter is a three-dimensional machine. Na rozdiel od laser cutter, to je trojrozmerná záležitosť. And it's limited by the size of the cube we're producing. Vlastne veľkosťou, náš konkrétne má 15x15 x 24 cm, máme veľkosť tlačenia. Our size is 15, 25 cm. We're going to have a bigger one soon. Maybe, hopefully. And it works with a predefined material. You cannot put any material. You need to put the material that works with this. Čiže tam treba ten materiál dať, ktorým sa vytvára vlastne ten objekt. Different from laser cutter, which... Čiže na rozdiel od laser cutter, kde sa do ten materiál reže, čiže to je vlastne odoberacia metóda a 3D printer je pridávacia metóda, aditívna. And the time of production usually it's a long time of production. No a závislosti od komplexnosti ten čas výroby je dlhší. Here we can see some examples. Samozrejme je závislosti od technológie, lebo je veľa rôznych technológií, ktoré začne. Of course, it depends on kind of technology because there are lots of different kinds of technology. Yes. And well, these are some 3D models which are drawn before on the computer and after printed. Tu sú nejaké príklady, ktoré boli vytvorené v počítači a potom vytlačené. You can see like the complexity can be as much as possible and zložitosť komplexita môže byť oveľa zložitejšia ako pri doterajších tradičných metodách operácií. And in this example, we can see that they probably used a 3D scanner. Čiže toto je zase kombinácia, kde zrejme bol použitý 3D skener, kde sa skenoval tvár nohy. So you don't need to draw it, not to scan it and then print it. Maybe, but this is a scan of the foot. Yeah, they scan, I think, the shoe first, and then they... Tam je tá topánka, pôvodný tradičný výrobok, ktorý bol skenovaný a potom vytlačený do vzorov. So you can have complex shapes from life, let's say, and put them into a file directly. Čiže môžeme vlastne naskenovať ten reálny život, reálne objekty vlastne a premeniť na dáta v počítači. In the past, this would be like seriously difficult to produce a matrix so complex. V minulosti to bolo pomerne zložité, pretože tá matrica bola príliš komplexná, ale dnes už je to ľahšie. Čiže tá zložitosť bola veľmi zložitá. So this makes access, low-cost access to complex shapes. Čiže to nám umožňuje pristúpiť ako lacnejšie cestou k veľmi komplexným zložitým štruktúram. This is a CNC milling machine. Toto je CNC freza. And the main characteristic is a three-dimensional machine also. To je tiež trojrozmerný stroj. As you see here, tu dole na tých obrázkoch, tam je tu takú hlavu. This is limited on the Z axis, the height. Čiže tam sme lebo tam je to rameno vlastne, čiže výška medzera medzi tým ramenom a tou plochou vrcholnou. So it would always work on one direction. You cannot come from down. Čiže tam sme obmedzení na tom jednom smere. You can see here different examples. This is an assembly of different panels of... Čiže to sú nejaké príklady, kde boli tie panely jednotlivé vyrobené a vlastne potom poskladané. You can use different materials as long as the drill...
I just wanted to hear whether it was possible to turn the head of the CNC machine so you can engrave sideways at certain angles, or how is it? Oh, just translate it to Slovak. Oh, sorry. Či je možné otočiť hlavicu? There are a lot of types of CNC mills. This is a 3-axis, that is 4-axis, there's 5-axis. Je tam množstvo druhov tých hlavíc, toto je typov frezovacích hlavíc a toto je trojsmerové. Teda troj, alebo štvor. Alebo aj štvor, ale existuje aj 5. Ináč, ja som ako elektroinžinier, tak keď som teraz začal študovať, tak tie 3 osy sú jedna YZ. Tá štvrtá os je, že ten nástroj sa môže naklopiť. The fourth axis is that you can move the tool. the head. A piatá os je, že celá plocha spodná sa môže natočiť, čiže aj ten obrubok sa môže otáčať. To je piatá os. Čiže na tom stole je taký otočný tanier. So there is this turning plate on the table, which is like turning the whole product sides or around, and this gives us like this 50x. Ale to sú už drahé stroje, čiže ličetné mali ponuku tak okolo 50 000 eur. But that's too expensive, and it would cost around 50,000 euro minimum to get this 5-headed machine. Axis machine. Yeah, it would be more like a robotic arm that can actually drill in all directions. Áno, keby si mali robotické rámeno, tak tam je to jednoduchšie, lebo tam sú úplne voľní. But the normal CNC, which probably we would have someday here, Dúfame, áno, tiež, že sa snažíme získať frezu. has this main constraints on set axis. Čiže hlavná výhoda, že tam tá zetová os, vlastne tá vrtacia a frezovacia sa... But it gives you the possibility of drill with different materials, not only wood. Čiže tam je hlavne výhoda, že tam rôzne materiály sa dajú použiť. My sme mali na otváranie takú frézu, tam z hliníka. Čiže vlastne ten postup je taký, že môžem to urobiť z dreva, ako maketu, a potom to môžem vyfrezovať prostšieho materiálu z hliníka spolu. At the opening day, they had here the special phrases where they could use also aluminum, right? And to press into that one. So they made this. But what do they have now? It's for wood. Čiže môžeme urobiť makety drevené, plexiskla, a keď to chceme už vyššiu pevnosť, tak potom môžeme to urobiť, ten istý výrobok urobiť alebo z hrubšieho dreva, alebo z kovu. Plexiglass. Thank you. Plexiglas. Yeah. So what we can do now is to press it into this plexiglass, or even cut it on the laser cutter on the paper as a prototype. And then use it as a prototype on a press and cut it into some more thick material. Well, one of the main utilities also of digital fabrication when it comes to CNC, 3D printer or laser cutter is the possibility of doing a mold. Mold is where you engrave your shape and then you put the new material. Áno, veľmi veľkou výhodou vlastne toho frezovania, že môžeme vyrobiť vlastne formu na listovanie. Čiže my keď vyvinieme na 3D printeri nejaký výrobok, tam je kusová výroba, možno desiatky, stovky, ale keď chceme, už je veľký záujem o to a chceme masovej výrobe, tak vlastne môžeme vyrobiť listovaciu formu a potom sa to môže listovať vlastne ako sériou. I think you said it. Okay, and in this way you can access harder materials without needing to cut them or print them. If not, use a soft in the beginning and a harder in the end. Čiže na začiatku máme mäkké materiály a potom vlastne prejdeme na tie tvrdšie.
Okay, this is just a simple example of work I did when I was in Buenos Aires. Čiže toto sú jednoduché príklady, ktoré som ja vyrábal v Buenos Aires, v FabLabe. So basically I wanted to show like some design step by step. Čiže tu môžeme ukázať po kroku, akým spôsobom vlastne sa to vyrába. So first there is a rendering, Že najprv je nejaký model v počítači, which is very important because it makes you see what you're gonna produce after before it's. Čiže tam je ten 3D model v virtuálnom počítači, kde môžeme pozerať, že vlastne bude ten výsledný produkt. Then you have to prepare the file for the cutter, which is this one. Potom pripravíme súbor pre rezanie. And then you cut it, Potom laser to cutter. vyrežeme na laserovom vyrezávači. And no matter how much technology you have, there's a point that you're gonna have to go to a workshop. Áno, potom v závislosti od toho, že koľko máte materiálu, tak potom do nejakého čase dostanete produkt. Okay, this is I got a question. Yes. Which program did you use? Ktorý, mám otázku, aký program používal vlastne v počítači pre nahodenie toho? So basically, this is 3D drawing. It was drawn in AutoCAD. Že to bol program AutoCAD, konkrétne. It's a loft between a shape in the beginning, a shape in the middle, and a shape at the end. Čiže tam vlastne je taký program, že on nastavil ten tvar na konci, v strede a na konci a tie ostatné vlastne AutoCAD vyrátal. And from there you get all the sections to A cut. potom on to vlastne narýtal tým programom. The rendering is 3D Max. But No a potom to renderovanie, to je vlastne vykreslovanie vlastne toho objektu, aby vyzeralo tak realisticky, tak to je zase ten 3D Max program. yeah. Usually you have to work with 2 or 3 design softwares, AutoCAD, Rhino. Čiže obvykle pracujete s viacerými softvermi, ale že jedným kreslíte ten technický detail a druhý potom vlastne ten estetický výraz. Otvára, ako to vyzerá prezentácia. Well, the final table was actually this one. And Čiže toto je výsledok, it was a prototype, and toto je prototyp. I didn't sell too many of them anyway. Ale ešte som nepredal. To vlastne bolo akože... Teraz nebolo ešte na predaj. So this is the place where I was studying in Barcelona, Tam, kde som študoval v Barcelone. where I did a master degree in digital fabrication, and these are some of the projects that the institute put over. Takže tu som v podstate urobil svojho mástra, myslím, že na Slovensku je to inžinierské štúdium ukončil. A tieto v podstate toto sú koncepty, ktoré vyrobili v ich inštitúte. So this was a dome, and each of the parts is laser cutted and assembled all together. Čiže toto je nejaká taká kupola domovita, kde každý kúsok bol vyrezaný vlastne na laserom vyrezávači a potom sa to poskladalo. Somehow this is possible to do here already. It's something you can see that we could do. Čiže to je niečo, čo môžeme aj realizovať v našich podmienkach, tu aj na tom našom malom, lebo to sú vlastne malé kúsky. Yeah. FabLab is available to do this sort of installations already. Čiže sme schopní také niečo vyrobiť. And then there was some other interdisciplinary. Čiže tam je nejaké príklad ako interdisciplinárneho projektu. And which is combining digital fabrication with sustainable architecture and Čiže to je kombinácia vlastne digitálnej fabrikácie s trvalo udržateľným electronics. Čiže vlastne nejaké ekologické alebo pasívne domy. Yes. As you see, this structure here was milled. Čiže táto štruktúra tá bola vyfrezovaná. It's changing all the time. To sa akože zmenilo. Čiže to sú také rebrá toho domu.
And when then combined with solar panels was giving Solárne panely a tam potom ja som čítal o tom dome, to bolo v Barcelone, tam ešte klimatizácia fungovala na solárny pohon. And apparently there is also climatization which works on the solar source. Yes. And also somehow has some intelligent sensors that would apply different characteristics. So was more or less what's happened here, a mixture between designers, scientists, and... Čiže tam boli aj rôzne senzory, ktoré potom snímali tie stavy, tie budovy a nastavovali, čiže tá kombinácia tých inžinierov, vedcov, dizajnerov a vlastne rôzne profesie tvorili. That's what I believe Fab Lab should be about. Interdisciplinary. Ktorí vlastne si veria, že Fab Lab je vlastne interdisciplinárna záležitosť. So that's it now. So if you want to ask something, and OK, teraz sú tie priestor pre otázky na Ramona. Ja by som ešte ale možno polil aj s tým, že najprv otázky a potom by sme sa trošku popredstavovali. Neviem, či máte záujem aj to natáčať, teda live, čiže aj prenos vyšlené, takže najprv otázky anonymne. A potom by sme vypli teda záznamné zariadenie, aby sme prešli na tú diskusiu. So first, feel free to give Ramon some questions, and then we can introduce each other, or all of us to each other, and then we can do the recording. Today, background, any questions? It seems that you have worked in different Fab Labs around the world, so can you describe what was the structure of your Fab Lab, like more in terms of organization? If this was a good sort of institution out of it, or it was more independent? Or... Okay. Too long. How is the organization of Fab Labs in the world? Well, ako vlastne prebieha organizácia jednotlivých Fab Labov v svete? So yeah, it's true. Fab Labs work differently around the world. In the case of Barcelona, it was like a mixed system. They were supported by the municipality of Catalonia. Čiže Fab Laby v celom svete sú rôznym spôsobom organizované, tam je vlastne inšpirácia taká, ale každý lokálne podľa svojich možností, konkrétne v Barcelone tam to bolo s podporou vlastne mesta. They also have private sponsors, Čiže majú aj like HP, súkromných sponzorov, napríklad Hewlett Packard. and also they were supported by the students that actually were studying there. A potom samozrejme študenti to podporujú svojou prácou, svojou aktivitou. So it was mostly a research place with some sort of mixed support. Čiže to je vlastne taký výskum z rôznych oblastí, má sa spolupráca. To je konkrétne Barcelona, ja by som ešte doplnil. A teraz minulý rok tam bolo 10. stretnutie Fab Labistov z celého sveta. I would just like to add that in Barcelona there was the 10th meeting of the Fab Labists of the world. Barcelona. Bola tam aj súťaž, Matej nám môže potom má prezentáciu, on tam bol osobne. There was also a competition and Matej, then he can show you the presentation. He was there. Celého sveta vlastne Fab Laby tam dali svoje projekty. So all the Fab Labs, they put their projects. A ako zaujímavosť jedným z výťažných projektov And one of the winning projects bol z Fab Lab z Afriky, was a Fab Lab from Africa, kde poskladali 3D tlačiareň z šrotu, z počítačového šrotu, ktorý chceli vyvážať do Afriky. where they put together computer from the debris and used material of the old computers, which were from the broken computers which were brought actually to Africa. Ďalšia zaujímavosť je, že v Barcelone je ako 50% mladých ľudí nezamestnaných. Another
interesting fact is that there is more than 50% of the young people unemployed in Barcelona. A starosta vyhlásil, že vybudujeme čo najviac Pablabov v Barcelone. And the mayor of the Barcelona, he said that they should make more Pablabs in Barcelona. Že tí nezamestnaní ľudia tam môžu robiť nejakú zmysluplnú činnosť, naučiť sa niečo. So then the unemployed people, they can learn something new and they can do something meaningful in this A Pablabs. možno vlastne aj vytvoria nejaké startupy. And that could lead to the startups. A ešte posledná vec, že vlastne starosta vyhlásil, že 40 rokov, že po 40 rokov, že Barcelona by mala byť nezávislá ako self-sustaining, čiže And the mayor of the city has claimed that Barcelona, you mean as a town or as a public? že sebestačná, že vlastne, že budú produkovať aj potraviny, aj priemyselné suroviny. Ale tuším, že ten 2050, alebo tak to bolo. He said that, or he claims that by 2050, the Barcelona should be self-sustainable and they should produce their own goods and food. And To bol ďalší projekt, kde bol môže vysvetliť. that's another project where Ramon is involved, right? So then he can tell you something more Pokiaľ about máte it. záujem. Excuse me. Yes. So, okay, going back 1 second that was the main structure of Barcelona, and sadly, in Latin America, the Fab Labs are more commercial orientated. So, Čiže toto bola štruktúra, ako vyzerá ako v Barcelone, v Latinskej Amerike je to viac menej komerčná záležitosť. Argentina, Mexico, Puerto Rico, which I knew. Čo poznám Argentínu, Mexiko, Puerto Rico. Works together with university, but it's a paid. Čiže spolupracujú s univerzitami, ale je to vlastne platená služba. It's not like Europe Fab Labs usually. Ako v Európe, Not all. my máme najvyššie Fab Lab vo Viedni, tam vlastne sú dva typy Fab Labov, jeden je skôr taký hackerspace. Well, the nearest Fab Lab to our one in Bratislava is in Vienna, where they got actually two of them, and one of them is more like a Hackerspace. hackerspace. Čiže to je také voľné združenie, kde ľudia môžu prísť a So pracovať. it's more like a open space for A people. druhý je Happy Lab AT, And the second Fab Lab in Vienna is Happy Lab PT. a oni sa orientujú skôr na poskytovanie kvalitných služieb. And they are focusing more on providing the Ale- higher quality service. Majú asi 1500 členov. They got around 1,500 members, yeah. Kde majú odstupňované členské, či základné členské nejaké 5 eur. So then they pay different kinds of memberships. The basic membership is 5 euro. A za to môžu prísť v 3 dňoch, keď sú otvorení pre verejnosť a robiť si svoje projekty. So within this kind of membership, they can come over for 3 days a week and work on their projects. A maximum je tuším 20 eur, alebo 25. And the maximum is 20-25 euros a month. A tam potom majú prístup non-stop 24x7 Wikipedii. And then they can come whenever they want to. It's 24/7. Kedy je stroj voľný a vlastne si môžu pracovať na svojich And whenever the printer is available, so they can work there. Asi tretina tých ľudí je v tej najvyššej. The third of the members is within this highest group. My sme tam boli na návšteve asi minulý rok. So they came to visit Mám aj nejaké visit them last year. máme video natočené a teraz tu budeme tiež He got the video. So a teraz tu budeme tam tiež. they're coming there on Wednesday. Which brings me to another question. Tell us more about this problem. How it's with membership and who is and who is sponsoring it and so on. My sa teda rozbiehame, začali sme v novembri a rozbehli sme trošku
by som povedal, že skočili sme do hlbokej vody. Where, as it was said, this Fab Lab started in November last year, and they just jumped directly into deep waters. Vďaka francúzskému inštitútu sme dostali tie zariadenie, ktoré to máme. Well, we got the devices and machineries thanks to the French Institute, and thank you for coming. A vlastne získali sme tie priestory na And now we got this space from. po výčerovkách sme hľadali priestory v meste a Yeah, it took us 1 year, around 1 year, to find a suitable space. my sme vlastne otvorili Fab Lab, ale nestihli sme ešte založiť občianske združenie. So, and we have opened our Fab Lab, but still it's not the public NGOs. NGOs. Yeah. Čiže my máme nejaké a ďalším partnerom, či jedným partnerom je francúzska ambasáda, the one inštitút. partner is the French Embassy and the French Institute. Ďalším partnerom je Centrum vedecko-technických informácií. Another partner is the Center for Technological and Scientific Information, CVTI. Čiže to je vlastne vedecká knižnica, ktorá okrem knižničných služieb So it's kind of like a scientific library in Slovakia, which is also providing different kind of services. poskytuje aj server house It offers a server house a aplikácie pre akadémie vied a vysoké školy. and applications for universities and A rôzne európske projekty pre popularizáciu vedy. and support. They are providing also support for science popularization in Slovakia and for different programs. A jedným z tých je aj projekt NPC, to je vlastne samozrejme Národné podnikateľské centrum. And of course, they are also providing or cooperating with the Slovakia Business Agency, and their another service is providing the business. To vlastne to je projekt európskeho financovania. Okay, so it's a project of EU foundations. It's this national point. NPC, Národné podnikateľské centrum. The National Business Center. Výstupom toho projektu The output of this project bude podpora začínajúcich podnikateľov will be the support for the starting entrepreneurs. Časťou toho bude aj vybudovanie Creative Pointu, And a part of this will be a creation of this creative point, kde vlastne bude diania, kde budú podobné prístroje ako vo Fab Laboch. where there will be kind of a warehouse or a workshop similar to Tým, že to bude skôr určené pre tých podnikateľov, where it will be more focused on entrepreneurs. sa malo by sa otvoriť v lete, v roku. It should be open on Niekde in tu na summer Východí. this year, somewhere around here. Around this A z toho projektu vlastne máme financie na nákup ďalších zariadení aj pre Fab Lab. And from this project, I will have another source of finance to buy more machinery here into the Fab Lab. Čiže konkrétne tam máme 50 000 rozpočet. So there's the budget is 50,000 pre Fab Lab for Fab Lab a 150 000 pre Creative Point, and 150,000 for Creative Point. pre zariadenie. Yeah, for equipment. Ako je to s členstvom? The membership? Zatiaľ to nemáme riešené. Okay, so for now it's Je to rozpracované, čiže teraz to riešime tie organizačné a administratívne otázky. so right now they're in the middle of figuring out how to Ale tu work it out. máme asi 60 potenciálnych záujemcov. But I got around 60 potential members of the Fab Lab. Čiže, no a teraz ešte som dokončil, že ja som zamestnancom CVTI, And Joseph is employee of CVTI. čiže a ešte máme ďalších 2 zamestnancov And got 2 more employees for a full-time. máme asi 8 part-time zamestnancov ako brigádnikov. 8 part-time employees from students. A ďalších čakateľov, And, tých 60. and another people on waiting list. Tých zatiaľ nemôžeme platiť finančne.
well, not able to pay them, ale zase poskytujeme príležitosť, aby sa to niečo naučili. but give them, we are giving them opportunity to learn something new A vlastne získať praktickú skúsenosť. and get the practical experience. Takže tým sa možno vyrovná, to je taký barter. So that's kind of like a barter. A na základe tej skúsenosti, ktoré máme za ten čas otvorenia, And based on the experience we get so far, bolo tu veľa rôznych ľudí, there have been a lot of people around, od dizajnerov, from designers študentov, to diplomatov, students and z rôznych thesis oblastí. writers from all kind of fields. Čiže okrem tých technických zariadení, So besides of the technical equipment, kde môžeme materializovať svoje sny, materializujú dnes, máme možnosť, a tí ľudia sa aj stretávajú, práve tie interdisciplinárne stretnutia sa to môžu diať. so the interdisciplinary groups can meet in here, and this can be the point of meeting within different fields. Čiže tu by som chcel práve tie pondelky večer na to použiť, That's why I would like to use this Monday evenings for this purpose, kde každý pondelok večer tu na možno stretneme nejakých zaujímavých ľudí. where every Monday evening you can meet some interesting person. A potom v priebehu týždňa môžeme pracovať na svojich projektoch. And then during the week we can work on our projects. Pripravujeme školenia pre tlačiarne, Preparing special seminars, workshops of how to use the 3D printer líderku teda pre všetky and the zariadenia. other machinery in here. Čiže to je vlastne ako hlavná náplň. V podstate my sme takto ešte rozdiel medzi Fab Labom a Creative Pointom. And one more thing, the difference between the Creative Point and Fab Lab. Fab Lab je skôr pre širokú verejnosť, The Fab Lab is more focusing on public, aby sa zoznámili s týmito technológiami, to introduce them the equipment and the machinery which is available, získali praktickú skúsenosť s nimi and to get the public to gain a practical experience. a potom ten Creative Point je skôr pre tých podnikateľov, pre startupy. And then this Creative Point will be focusing more on this entrepreneurial, the private, Pre prototypovanie skôr. for making the prototypes and Samozrejme to závisí od toho, že koľko sponzorov sa ďalších sa nám podarí získať, of course it depends on sponsors ktorí nám darujú ďalšie zariadenia, that which kind of the machinery will, kde môžeme robiť potom paralelne viacej projektov. where then we can parallelly work on more projects. Lebo zatiaľ máme len jednu tlačiareň Because so far we got only one 3D a printer, dá sa využíva najviac. which is used the most. So Na postupne vlastne aj laserový vyzávač. Čiže musíme robiť postupne akože frontu. so people they have to get on the way with this. Thank you. Okay. Po slovensky možno nie. Mňa by zaujímalo, že teda, ak by ste to robili nejaké tie workshopy, alebo čokoľvek, že, So if you were making workshops in here, že na akú technickú úroveň sa predpokladá, že napríklad ten študent bude, či sa predpokladá, že napríklad študent STU, alebo to bude skôr takú širšiu vedeň. which kind of technical experience do you expect, or are you preparing it also for a really wide public? No experience. To záleží od záujmu, čiže zatiaľ máme priestory reálne, že máme 4 notebooky, čiže vieme súčasne pre 8 ľudí robiť workshop. Well, it depends on the interest of the people, and for now we have place for 4 notebooks. So, but we are able to make a workshop for 8 people. V prvom rade musíme vyškoliť ľudí, ktorí budú na tých zariadeniach robiť. First, we have to train more people that they will be able to work on our machinery. Čiže musíme urobiť vlastne školenie, kde vlastne vyškolíme tých ľudí a potom nejakým spôsobom ich certifikujeme, že môžu samostatne na tých zariadeniach pracovať. So, and then afterwards, when we school these first users, then they can get some certification, and then they can help the older people to work. A vzhľadom na to, že tie zariadenia sú veľmi lacné,
Because of course it's not cheap. Keď to neustrážime a poplatíme, And if we break it down, tak potom môžeme zarobiť. then we are having a big trouble. So, Takže v prvom rade musíme v priebehu januára už nestíhneme asi, že chceme urobiť prvý workshop na 3D tlačiareň. so we would like to make the first workshop for 3D printer A users, potom na laserový udedávač. and then later on for the laser cut. A potom postupne podľa požiadavkiek verejnosti budeme potom tie workshopy dimenzovať podľa. And then based on the public demand, we can organize another kind of workshops. Podľa toho, akým potom skôr sa prihlási. So then, of course, who comes first gets into the workshop. No a potom zrejme z toho nám vyplynú aj niektorí konzultantských školení sa nám ukážu, lebo je tu veľa ľudí, to už majú skúsenosti aj s laserovými tlačiarňami, aj s tlačiarňami. Then we will see how it goes with the lectures for these workshops, because we already have few experience. Konkrétne som robil taký demo workshop v decembri. I was making this demo workshop in December, Kde vlastne nás požiadala Únia nevidiacich a slabozrakých. where the union of blind and people and the people who cannot see that much Organizovali konferenciu pre pracovníkov múzeí. were organizing a conference for the museum workers. Ako vystupniť muzeálne exponáty. How to share muzeum exponát. Exhibition pieces with the Nevidiacim. blind people, No a tam sme mali celodňový workshop, where we had like the whole day workshop, kde sme vysvetľovali tým pracovníkom múzeí where we were explaining to these museum workers celý postup od skenovania, the whole process from scanning, spracovania počítačového working with the computer within this program, a potom až po tlačenie. all the way to the printing. A konkrétne sme dali nám nejaký muzeálny exponát. In concrete, we gave them some museum exponent. Ktorý sme oskenovali a aj vytlačili. We have scanned it and prepared it beforehand, and then showed it to them and then printed it out. Tam si môžete pozrieť tú vzorku, ktorú sme vytlačili. Samozrejme, You can see some examples next to the jedna picture. tlač trvala 3 hodiny, Of course, one print took like 3 takže hours. v rámci workshopu sme vytlačili jedno do obeda a jedno po obede. So then during the workshop, they managed to print out like 2 Čiže things. to bol skôr taký informačný workshop, So it was more like an info workshop. ale v spolupráci s študentskou organizáciou, But in ktorá cooperation with the student organization, sme aj navrhli nejaký ďalší workshop na celý semester. we have managed to organize the longer workshop for Čiže povedzme jeden deň, piatok, 6 hodín v týždni a že vlastne postupne by sa tí študenti naučili. So then, during this half year, students could attend this special workshop like every Friday. Je to zatiaľ len v príprave, But it's still in a preparation phase. ale moja predstava je asi taká, že v rámci workshopu skôr sa tí ľudia zoznámia s tou teóriou. But I expect that, I think, yeah, in my opinion, that it will be, Teórii. yeah, the theory will be Čiže ten easier jeden to. deň v týždni to je skôr na teóriu. Tých 6 hodín. It is 6 hours they are focusing on the theory, A potom tí študenti si môžu objednať prvý čas. and then the students, they can come over and work on it here to Môžu get the vlastne tie practical svoje projekty experience. prakticky ako robiť individuálne, lebo časovo to trvá dosť. And work on their project in real, in here, because of course it takes time till some project will get printed out. So, Samozrejme, sú veci, ktoré sa vytlačia za pol hodinu, of course, some things you can print out within half jednoduché, hour. ale napríklad to hniezdo, čo máme, čo sa tlačilo 12 hodín. But for example, there is the bird nest,
and it took 12 hours. 5 hours to bring Well, it. Oh, 12 hours to bring that out in middle standard. Nie, to je poskladanie viacej kusov. So I just put together through from more pieces, so it wasn't printed Čiže all in one. záleží od tým, že začíname, tak vlastne robíme skôr taký prieskum, že čo je záujem. So because we are only starting, so we are kind of making a research, like what's the demand and what are the things Čiže interest. zatiaľ som obmedzený aj množstvom tých zariadení. So and of course I'm limited by the amount of the machinery. Ale ešte by som sa vrátil k tej otázke o rôznych But coming back to the question that about different kinds of Fab Labs. Našim ďalším partnerom ešte v tomto Fab Labe je aj mesto Bratislava. And of course our another partner in this project in Fab Lab is City Bratislava A fakulta informatiky. and the Faculty of Informatics, Poskytla priestory. which gave us this space. A tieto priestory sú skôr provizorné It is kind of like provisory space. a hľadáme v priebehu toho roka nejaký priestor väčší, So we are looking for some bigger space kde sa budú miesta aj také špinavšie zariadenia, where there will be more space for more dirty equipment, lebo taká freza tá vyrába aj prach, podľa toho, že to čo sa prezuje. because some of the phrases they are producing more dust. Občas potrebujeme aj nejakú takú hardware, nejakú špinavšiu prácu, porezanie väčších materiálov a tak. So then there will be more space for cutting bigger things. Ďalším priestorom podobným Fab Labu trošku je Progress Bar, tu na máte je Progress Bar, ja som vám tiež členom. Another similar space as Fab Lab is Progress Bar, To je skôr je to pre programátorov, which is more focusing on the IT. ale tam sme začali, vlastne Matej začal staviať samoreplikovateľné dostačiarne do stavebnice. Where Maťo he started to build the 3D replication 3D printers Self-replication. A postavili sme aj jednu tlačiareň do stavebnice. and managed to build up one 3D printer from Kit. A túto tlačiareň sme nosili na všetky možné prezentácie, kde sme sa dostali. and we were presenting this special 3D printer wherever we could V priebehu minulého roka. during last year. A vďaka tomu sme sa stretli aj s pánom Hervégu Redmentom z Francúzského inštitútu, And that's how we managed to meet the French Institute and ktorého snom je pomôcť tu na zrealizovať Fab Lab. Viac Fab Labov, nielen jeden, po Slovensku. Mr. Herman Guillermet. Guillermet, I'm sorry. He wishes to build more Fab Labs in this area, and he is really a big supporter. A tiež sme vlastne aj tou SBA, kde sme ten projekt robili. Čiže všade, kde sa dalo, sme prezentovali s tou tlačiarňou možnosti tlače. Čiže vďaka tomu sme sa zoznámili s viacerými ľuďmi, ktorí mali záujem ten Fab Lab realizovať. So wherever we could, we presented our 3D printer, and that's how we got all our partners to cooperate. Na to, že tých Fab Labov je veľmi veľa po svete, Because there are so many Fab Labs all around the world. ja som našiel aj nejaké, že 10 steps to build Fab Labs, čiže 10 krokov, ako vytvoriť Fab Lab. So I have found some guideline where they have described in 10 steps how to build a Fab Lab. A tam ma zaujala jedna záležitosť, And there was something interesting for it, že pokiaľ máte zariadenia, that as long as you have equipment, priestory, space, zamestnancov, and employees, tak to je len 30% Fab Labu, there's only 30% of Fab Lab. lebo 70% Fab Labu tvoria ľudia, Because the other 70% of Fab Labs are ktorí people prichádzajú, who are coming over, robia svoje projekty, making their projects, zdieľajú svoje skúsenosti sharing their experiences, a vlastne vytvárajú to ducha toho Fab Labu. and they are bringing this special spirit into this place. So we come to a question in following of this, so I would like to ask Ramon.
And what do you think, what is the most important for Fab which is starting more to focus on getting new equipment, or to define clearly what is the structure behind, and what do you expect, or what do you think from the past 5-6 people expect from Fab Lab? Have to translate. Čiže otázka bola, že podľa Ramona, že čo je dôležitejšie, že, alebo akým spôsobom, že získate zariadenia a priestory, že vlastne podľa jeho skúseností vo svete, že akým spôsobom sa to deje. I mean, in general, I believe that it's always in every matter of life and work, it's always more important the people than the machines. That's for sure. Vždy sú dôležitejší ľudia ako prístroje. And as Yoshio said, 70% of Fab Lab is the people that comes. Ako Joško povedal, 70% Fab Labov sú ľudia, ktorí prichádzajú. And this is truth. Here we have just one laser cutter, and we already printed a chair which is out of the boundaries. To je pravda, aj napriek tomu, že máme iba jeden laserový rezač, už zvládli sme dať dokopy krásnu stoličku a udržali Jozefa, ako vidíte, keď mohol Jozef tu. But what I want to say is that it's been done with the will of doing it. So. Ale čo tým chcem povedať je, že je to o tej chuti niečo spraviť a o tom vlastne presvedčení. So I believe that people makes Fab Lab and. Verím, že ľudia robia Fab Lab. And it's important to have a clear goal. A je dôležité mať jasný cieľ. Of what Fab Lab is it for? O čom má byť ten Fab Lab? It's about research, investigation, science. Na výskum, vedu, alebo to už je na výnočku. It's based on the clients, on the visitors. And hopefully then the machines would come. No. A samozrejme, závislosť zdrojov. And hopefully then the machines would come after you have. Áno, že aj dúfame, že tie stroje ďalšie dojdú. Tam je trošku komplikované, že to je cez verejné obstarávanie, tam veľmi zložitý byrokratický proces. Tieto zariadenie pán Hervé kúpil priamo bez obstarávania, takže to išlo rýchlejšie. Of course, it's always difficult with public procurement here in Slovakia. So all this machinery was bought by Mr. Hermes. Guillermo. And the French Institute. And do you think that this is one of the main issues that the Fab Lab still not define clearly a structure for asking people to join? Do you think that the point is not coming especially from the fact that you are still not expecting to define clearly a structure of the Fab Lab, or some goal, or somehow people, because since the beginning we're speaking about future membership, that you expect that people will pay without knowing where it's going the money, or without how we can improve it, or how we can give the participants, like not only as a member, but as a customer, not only as a customer, but really as a part of the member. This is quite a long question. You want to translate it? Yeah. Please, can you help me and just put it together? It's like you mean like if you can finance it through the membership? No, it was more if you don't follow defining precisely the structure, like association or how it's working, how people can get involved, participate, or change the organization. Could be a huge point to push people to participate more. Than actually, we are just speaking about membership. The cost of memberships again, say that people will be much less customers, but more than a member like this. So that the customer actually becomes more of a part of the government. So like integrating the public in the government, so they have an influence.
Či by bolo vhodnejšie zapojiť viacej tých klientov do FabLabu, brať ich viacej skôr ako partnerov? Samozrejme, to je cesta, len hovorím, že my sme na začiatku boli 4 partneri. Of course, that's the way to organize it better, but at the beginning we were 4 partners. A rozbehli sme to. And we started this. A teraz pripravujeme nejaké občianske združenie. And now we are preparing this. Títo 4 partneri. Us 4 partners. So that's for partner we decide everything. To znamená, že tie 4 partnerov bude vybrať, ako bude fungovať ten druhý. Vlastne hovorím toľko, že začnú nejaký štart, prvá verzia, alebo prvá iterácia, kde vlastne predstavia také, čo som hovoril, že vytvárame školenia a tak. A potom samozrejme, už teraz je to rozbehnuté, pracuje sa na stanovách na občianskom združení a sú vítaní samozrejme ďalší partneri, ktorí môžu prispieť či už prístrojmi, či už ľuďmi, či už skúsenostiami. Well, it's I would say a little bit chaotic right now, but we are in the middle of the process of preparing this NGO, and so starting to doing the workshops, working on the standards for this FabLab. So everything is in a process, and of course, I think also it depends on the interest of the. Vlastne aj účelom týchto stretnutí pondelnejších je, aby sa tí ľudia navzájom stretli a zoznámili sa. Of course, that's the meaning of this Monday meetings, to meet up and talk about these topics. A keď sa ľudia stretnú a zistia, kto čo vie poskytnúť. And when these people will meet up and they will see like who can offer what. Potom môžu vzniknúť ďalšie inšpirácie, či už na spoluprácu. Napríklad konkrétne my sme pred rokom mali výstavu. Well, that could be the best inspiration for the future work of the FabLab. So right now it's really basic, and how I understand it, that they're building it up. For example, last year, mali sme výstavu, kde spolupracujeme s občianskym združením Vedecká hračka. We have this exhibition where we were working with this NGO. Scientific Toys. A v obchodnom centre jednom sme mali výstavu, kde boli tie hračky aj dve tlačiare. And in this one mall, we were exhibiting or making this exhibition of this scientific toys and the 3D printer. Tam prišli ľudia a hovorili, že my robíme fotoaparátmi, skenujeme, chceme naskenovať hrady a zámky. And there came this group of people who said that they are making scans and photos of the castles in Slovakia. Mali aj vedľú frézu. And they also had this 5-axis freezes. Videli tlačiare. And when they saw the 3D printer, to by sme mohli vytlačiť. They got the idea like, oh, we can print it out. No a teraz, keď sme otvorili, And now we have opened. Tak sme prišli a vlastne ten seminár pre tých nevidiacich sme spolu organizovali, lebo oni majú vyvinutú technológiu na skenovanie fotogrametické metódy. So and we were doing this workshop for the blind people together because they got some special system. Photogrammetric method for scanning. Čiže to je jeden príklad spolupráce, kde mimo tých 4 partnerov zakladajúcich vlastne, že sa rozvíja tá spolupráca. So this is the example of the cooperation with another entities, with another partners besides of this basic 4. So to sum it up, there's this base ground, and which is like right now, and now they're preparing and building it up. Čiže by som možno trošku metaforicky. So we're gonna use a metaphor.
Čiže títo 4 partneri zasadili semienko. So these 4 partners, they put the seed into the ground. Vďaka čomu máme ten priestor. That gave us this space. Máme nejaké zariadenia. And the basic machinery. A môžeme sa tu stretávať. And they gave us this option to meet in here. A môžeme objavovať ďalšie možnosti. And this is giving us the opportunity to keep on meeting up and making the new, bringing the new ideas to the table and making new plans. Jedným z takých side efektov, čiže vedľajších efektov, ako aj cieľov, well, one of the side effects and the goal že toto tu robíme, is the beside of what we are working on pripravujeme now. metodické materiály, We are also preparing the methodological documentation, že keď sa nájdú ľudia, ktorí budú chcieť Fab Laby otvoriť aj inde na Slovensku, which could help the other people who would like to open another Fab Labs in Slovakia. aby nemuseli už vlastne tie problémy, ktoré my sme riešili. So they don't have to suffer the same problems that Ale mali už, we are dealing with now. už mali nejaké materiály, nejaké... They would get some guide for their other work, and it will be easier for them. Jedným z problémov v Slovensku, Because one of the main problems in Slovakia že starší ľudia majú problém s angličtinou, is that the older people, they get problems with English. Lebo väčšinou vecí už je spravených, po anglicky je väčšie vo svete. Because the most of the stuff is done in English language. Mladí ľudia to nepotrebujú prekladať, So the young people, they don't need it to ale keď chceme translate that much. vlastne poskytnúť služby aj starším, prípadne starší ľudia, ktorí majú tú angličtinu problém. But if we want to offer our services to the elder Čiže my sme people, takým vlastne pioniermi tu na we have to help them and provide them with the guidance. pionier na Slovensku. Yeah, so Fab Lab is kind of like pioneer in Bratislava. within the Fab Labs in Slovakia. So, I'm representing the French Embassy because I'm in charge of scientific cooperation, and I'm working with Mr. Guillermo on this. And I would like to add 2 things and to answer your question. So first, about Reprezentujem francúzsku ambasádu, francúzsky inštitút a kooperujeme vlastne spolupracujú spolu a rada by som pridala 2 veci tej otázky. The first thing about the membership and organization, whatever. Prvá vec ohľadom členského a organizácie Fab Labu. I would like to add something. I think to be clear, to be stable, and to work really well. Aby bolo jasné, aby sme mohli pracovať, aby sme mali jasne vysvetlené veci ohľadom Fab Labu a také tie základné pravidlá, aby boli uvedené. One of the first steps will be to be a legal organization, to be an association legally at the Slovakian or Bratislava. Prvý krok je práve vytvoriť legálnu entitu, ale to znamená občianske združenie, ako už bolo zmienené, to je prvý krok. Then you can have a membership, because if you are legal with an association, then we can talk about membership. But that's exactly what he was saying. We are in the process to be legal, a legal association, because for now it's a big project with partners, but it's not a legal association, but it's in process right now. A až v druhom kroku môžeme riešiť členské a podobné veci, pretože najprv sa musíme zasúladiť ako partneri a založiť tú legálnu entitu, ktorá to bude v podstate zastrešovať. And the second thing, your question about are the partners going to decide everything or something like that? A k ďalšej otázke, že či všetci partneri budú vlastne rozhodovať spoločne o všetkom. I really don't think that's the goal, because even we at the French Institute, I am a scientist, Mr. Guillermo is a scientist, and our goal is not to decide everything for sure. It's with people who are working in the Fab Lab and scientists and all of that who will decide
what they are going to do. A nie je cieľom týchto partnerov, aby oni robili tie hlavné rozhodnutia, ale ide predovšetkým o spoluprácu tých členov a ľudí, ktorí sem prídu, ktorí ďalej budú kreovať a vytvárať vlastne smerovanie Fablabu. But for sure, we will be partners. I think I don't know what is going on in the future, but I think we will remain partners for many years, and we will help for machines and decisions and everything if necessary. But I really wanted to leave by itself. Prirodzene nikto nevie, čo sa stane v budúcnosti, ale ako francúzsky inštitút chceme zostať aj naďalej partnermi, podporovať FabLab a pomôcť so smerovaním FabLabu, ale je to v rukách ľudí, ktorí sa budú aktívne participovať na FabLabe. Other question? OK, then potom vypnem záznam. Dobre. A vypnem. No, takže tých poslucháčov ďakujem za pozornosť. So thank you very much for the attention, and we are going to turn off the recording. Dovidenia o týždeň. Bye bye, next Monday.